पश्चिमबंग उत्तर 24 परगणा बातुरिया कोटी कोटी टंका भर्ती होता बस्ता जबत होती एक जमीरू यह सबू टंका जबत करिछि पुलिस। एते टंका बाहरी थिला जे गणिबा को एकाधिक मेसिन मका जाइथिला। बस्तारे 500 टंका थिबा नै कहिसंती प्रत्यक्षदर्शी। पुलिस बातुरिया पौरपालिका अध्यक्ष दीपकर भट्टाचार्य को गिरफ करिबा परे कोर्ट को निर्देश रे तांकु 6 दिनिया हिफाजत को पठा जाइछि। ए घटना को नहीं स्थानीय अंचल में उत्तेजना प्रकाश पाई। ममता बानार्जी सरकार रे बांग्ला घर प्रकल्पर अध्यक्ष साधारण लोकों ठारू जो विपुल परिमाण में टंका आत्मसात करथिले ताहाकू घर बगीचा और जमी लुचाई रखिथिले। बातुरिया थाना रे दुईटी पृथक एतला होइथिबा बेले पुलिस दीपंकर भट्टाचार्य गुप्त आड्डारू चढ़ाऊ करथिला। चढ़ाऊ बेले 80 लाख टंका जबत होइथिला। जमीर विपुल परिमाण टंका उद्धार घटना को नहीं चांचल्य सृष्टि होइछि। এখানে এত লোক বলতে সকালবেলায় যারা চাষ করতে এসেছিল তারা খবর দিয়েছে যে 3-4টে ব্রিফকেস পাওয়া গিয়েছে আর একটা বস্তা। তারপরে পুলিশ এসেছিল এবং একটা সন্দেহ হচ্ছিল যে বোম টোম আছে হয়তো। তারপরে যারা বোম স্কোয়াড সব এসেছিল তারা খুঁজে দেখেছে একটা বস্তায় টাকা পাওয়া গিয়েছে, এক বস্তা ভর্তি। আর 4টে ব্রিফকেসে একটাই বোধহয় সোনা পাওয়া গিয়েছে, বাকিগুলো কি পাওয়া গিয়েছে আমি আর জানি না। এখন ওখানে তদন্ত হচ্ছে এবং খোঁজ চলছে। এবং আমাদের স্থানীয় যে কাউন্সিলর ছিলেন তিনি কালকেই গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছেন। তার ওখান থেকে 80 লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। তারপরে আজকে আবার এইগুলো উদ্ধার হয়েছে।